kita pada hari ini, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Husni dari Rantau, yang sama-sama kita hormati, Bapak Bupati Tapin atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati, tokoh-tokoh masyarakat, serta para hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Acara yang kedua, pembacaan Yasin, tahlil dan doa. Acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, tausiah agama. Dan yang terakhir, doa serta penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa min khairin sadaqan wa shay'un wa yasirun wa salamun alayhim anzalna inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين. اللهم صل على سيدنا اللهم صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان يا الله يا الله يا الله يا الله. الفاتحة. حمدا يوافي نعمه يوافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم اسمك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. صل وسلم على سيدنا محمد حتى تزل الارضاء ومن عليها واطع الوالد بنت فيصل عمر العباس والى روح اسماس بن dalam peringatan haul yang ke-34 Ayanda Haji Abdul Rahman di PHJ Ismail. Sore nanti sudah menuju ke Jeddah. Jadi warga Tapin kita yang selalu dalam cara haulan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak untuk mengenang jasa beliau, pengabdian beliau, serta meneladani perilaku sebaik beliau selama hidup. Melalui hal ini mari kita sama-sama mendoakan semoga arwah beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semoga juga kita akan meneladani segala kebaikan beliau baik dalam hal ilmu, akhlak maupun perjuangan. Para habaib, guru-guru agama, Bapak Ibu yang kami hormati, peringatan haul juga merupakan ajang untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperkuat semangat dan terus berbuat kebaikan. Mari kita jadikan haul ini sebagai momen untuk merenung makna kehidupan, serta meningkatkan amal ibadah kita agar dapat menjadi yang lebih baik lagi. Demikian sambutan ini, mohon maaf apabila ada hal kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tapin Haji Yaman. Demikian tadi sambutan beliau. Semoga apapun yang telah sampaikan tadi menjadi ajang untuk kita terus meningkatkan silaturahmi di kesempatan ini. Demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Abdul Rahman, beliau tidak bisa hadir, beliau dalam keadaan bujur ya, umur beliau sudah 80 tahun ya. Jadi salam kepada beliau kan. Jadi ini daripada kami mengadakan ini mungkin banyak kekurangan daripada segalanya, jadi mohon dimaafkan dan terlaksana daripada sekian daripada acara daripada haul ini.
akan membacakan sedikit daripada manaqib daripada Kai. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fa hadhihi maqlatun min manaqib jadina Sayyidina Mudarris Syekh Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail. Dan adapun ini sebagian daripada manaqib kakek kami Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail. Ulida jadina fi sana al-fusar mi'atin hamsu wa isrina min Hijriyah. Telah dilahirkan kakek kami pada tahun 1320 Hijriah, al-muwafiq alfu wa isna mi'atin wa sab'ah miladiyah, atau bertepatan tahun 1907. Beliau dilahirkan di desa Manduran, Rantau, Kabupaten Tafin. Beliau terlahir dari keluarga terkenal dengan keilmuan dan kesalehannya. Ayah beliau bernama Tuan Guru Haji Ismail bin Abdul Manap dan ibu mama beliau bernama Hazzah Nuriyah. Beliau dilahirkan bertiga bersaudara. Beliau adalah anak pertama. Adik beliau bernama Nini Zainab, yang kemudian adik beliau terakhir adalah bernama Kiai Muhammad Mokhtar. Sejak kecil beliau dididik di tarbiyah dengan pendidikan agama, akhlak dan adab oleh orang tua beliau sendiri yang juga seorang ulama pada saat itu. Adapun pendidikan beliau menimba ilmu dari para masyayikh, ulama besar guru-guru beliau. Guru pertama beliau adalah abah beliau sendiri, Tuan Guru Haji Ismail. Yang kedua guru beliau adalah Syekh Tuan Guru Ki Haji Ismail bin Syekh Muhammad Thohir Pasungkan Negara. Yang ketiga guru beliau adalah Tuan Guru Ki Ahmad Parmawi bin Syekh Abdul Jalil Torawan Batisari. Yang keempat, guru beliau adalah Tuan Guru Zainalini bin Syekh Abdul Samad dalam Padang Mertatua. Yang kelima, Tuan Guru Ismail bin Muhammad Kupang. Yang keenam, Tuan Guru Ali Mansur Timbaan atau Lima Bulung. Yang ketujuh, guru beliau adalah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Wali Sekumpul. Beliau mengambil terbarukan mengaji dengan Tuan Guru Zainal Abdul Ghani Kraton Sekumpul mulai tahun 74 bersama Tuan Guru Kiai Muhammad Aini Guru Ayan dan Tuan Guru Qadi Ismail Banu Wahalat. Jadi diciptakan ulama Tafin yang pertama ada bertiga ini. Yang pertama mengaji di keraton waktu itu masih dalam keadaan setidaknya kurang lebih 20 orang. Pada tahun 1919 masih pada waktu beliau masih kecil kurang lebih umur 12 tahun, maka beliau dikirim ayah beliau ke pondok pesantren untuk tolabul ilmi, untuk belajar ilmu agama. Dengan guru pertama beliau di pondok pesantren adalah Tuan Guru Syekh Ismail Pasungkan Negara. Sewaktu beliau pergi meninggalkan rumah kampung Mandurian menuju negara orang tua beliau, Tuan Guru Ismail hanya mengantar beliau sampai Margasari saja. Kemudian beliau diberikan dengan kapal yang menuju negara dan beliau pun melanjutkan perjalanan dari Sungai Margasari dengan menaiki kapal. Kata beliau, seolah-olah perasaanku saat itu seperti dibuang ayahku, karena waktu itu usiaku masih kecil yang tidak mengerti apa-apa. Maka beliau pun memulai hidup baru di dunia pesantren dengan penuh perjuangan mujahadah dengan keberkahan dan kesabaran ketukunan, belajar mandiri menatap untuk mencari Allah dengan tolabul ilmi. Kemudian beliau pun melanjutkan rihlah fil tolabul ilmi, perjalanan menuntut ilmu kepada Syekh Tuan Guru Ahmad Parmawi Pebawangan. Keadaan kompleks pesantren Pebawangan pada zaman beliau belajar tinggal di sana. Bangunan pesantren bertingkat tersebut terbuat daripada bangunan kayu ulin. Di atas tempat madrasah atau kelas untuk belajar para santri, dan di bawah tempat musola langgar untuk salat berjamaah, dan asrama santri di samping bangunan musola madrasah. Pada saat itu beliau menjadi santri Datuk Syekh Ahmad Parmawi. Umur usia beliau paling muda di antara teman-teman saat itu. Selama beliau mondok di sana, beliau berkhidmat berkhodam untuk guru beliau, sehingga kalau guru beliau mau mandi ke batang, banyu beliau yang menemani untuk menyiapkan air dan mengalirkan air wudhu untuk guru beliau. Beliau pernah bercerita, sewaktu aku mondok mengaji dengan guruku Syekh Ahmad Parmawi, hati dan jiwaku dan badanku ini kuserahkan semuanya kepada guruku. Aku tidak pernah menolak apa yang disuruh diperintahkan oleh guruku, dan hatiku sesuai dengan mengikuti dengan hati keinginan perguruanku. Dan asbab wasilah aku berkhidmat berkhodam kepada guruku, maka Allah bukakan kepahaman ilmu agama yang aku pelajari dengan guruku dan dimudahkan untuk memahami kitab. Selepas beliau mengaji ilmu dengan Syekh Ahmad Parmawi, maka beliau pun melanjutkan untuk ilmu kepada Syekh Tuan Guru Zainalini dalam pagar Martapura. Selama beliau menuntut ilmu, beliau mendapat keistimewaan dari Tuan Guru Tuan Guru dari Zainalini dalam pagar. Beliau tinggal di rumah guru beliau. Beliau berkhidmat berkhodam menjadi seorang santri dalam. Apabila guru beliau ke sawah, ke perumahan bertanam, mengatam, beliau selalu ikut dengan gurunya. Bahkan ketika guru beliau
mengisi jadwal pengajian, pembacaan ataupun semua acara undangan, beliau selalu mendampingi daripada guru beliau serta menemani guru beliau. Kata beliau, aku menjadi santri murid Tuan Guru Zainal Ilmi. Beliau adalah seorang yang tegas dan disiplin dalam mendidik murid-muridnya, sehingga tidak jarang santri yang tidak disiplin dapat hukuman ta'zir, pukulan kayu rotan. Karena beliau yang beliau ceritakan kepada ayah kami, aku pernah menanam pohon belimbing di depan rumah Tuan Guru Zainal Ilmi. Sebagai saksi hidupku pernah menjadi santri beliau, dan Tuan Guru Zainal Ilmi pun dalam pagar pun pernah mengunjungiku sewaktu. Jadi dikatakan Tuan Guru Zainal Ilmi pernah datang ke Sarawi tahun 53. Waktu usia itu almarhum umurnya kelas 1 SD. Jadi kunjungan naik ke rumah terus dibawa kiai untuk ngasih tausiah di Masjid Al-Wusta Sarawi ya. Jadi kebetulan hari Jumat majelis kiai itu rutin di Masjid Al-Wusta Sarawi. Selepas beliau selesai dari perjalanan untuk ilmu dengan para masih pada orang atas, setelah itu beliau pulang ke kampung halaman Kampung Mandurian pada tahun 1936. Pada tahun 37 beliau menikah setelah wafat ayah beliau, Tuan Guru G.J. Ismail. Kemudian beliau melanjutkan majelis taklim yang dibuat abah beliau sehingga beliau mengajar pembacaan tiap hari penuh dalam satu ahad atau satu pekan. Di antaranya di Kampung Mandurian, Sarawi, Labung, Kupang, Walang, Pendulangan, Lauhan, Pambarang, Patakan, Pandahan, Hiung, dan Kumpai. Pada tahun 1945 beliau pun hijrah meninggalkan Mandurian. Beliau tinggal di Sarawi dan beliau membuka majelis taklim di rumah beliau setiap hari Jumat pagi khusus untuk perempuan dan ibu-ibu. Selepas itu dilanjutkan di Masjid Sarawi Al-Wusta untuk umum. Suatu rumah di Sarawi juga beliau mengisi pembacaan pengajian penuh tiap hari dalam seminggu. Biasa pagi hari beliau sudah meninggalkan rumah. Pada tahun 1953 sewaktu rumah beliau di Sarawi, beliau pernah mendapat kunjungan silaturahmi dari guru beliau Tuan Guru K. Zainal Ilmi dalam pagar untuk ke rumah beliau. Pada tahun 1972 beliau pun hijrah kembali ke kampung Labung, dan beliau di sana di rumah di Labung membuka majelis taklim dan di masjid, dan juga beliau membangun pesantren atau madrasah yang diberi nama Madrasah Nurul Islam. Pada saat usia Tuan Guru Abdul Rahman masuk umur 85 tahun, beliau mulai sakit parah, dan akibat sakit yang dialami derita beliau sempat keluar masuk dirawat rumah sakit. Tuan Guru Muhammad Aini Guru Ayan hampir tiap hari menengok beliau. Pada saat itu Bupati Rantau bin Bapak Haji Abdul Maki, Allah yarham, sangat besar perhatian kepada para ulama, khususnya kepada Tuan Guru Abdul Rahman, dan beliau pun juga ikut menjenguk menengok Tuan Guru Abdul Rahman. Semua biaya pengobatan nginap ditanggung oleh Bupati. Jadi terdapat dalam ini Bapak Abdul Maki ini termasuk guru KAI. Jadi setiap hari Jumat ba'da asar KAI rutin mengajar sifat 20 di rumah Bapak Abdul Maki di rumah dinasnya. Ketika beliau sudah dirawat rumah sakit, keluar masuk rumah sakit tampak tidak ada kesembuhan lagi penyakit yang beliau alami derita. Maka saran Syekh Zainal Abdul Wali Guru Sukumpul untuk dibawa pulang saja Tuan Guru Abdul Rahman ke rumah beliau di Desa Labung. Pada waktu itu beliau keluar rumah sakit pada hari Sabtu, dibawa beliau pulang ke rumah dalam keadaan kondisi beliau dalam keadaan sangat lemah sekali, dan beliau pun keluar dari keluarga di rumah saja. Ya, akhir kehidupan beliau sempat berwasiat, jangan ribut kalian dengan kematianku nanti, bahwa bukakan semua kitab-kitabku yang ada dalam lemari. Maka ketika dibuka semua kitab-kitab beliau, ternyata di dalamnya kitab-kitab banyak berupa daripada amplop ataupun uang. Maka kata beliau, gunakanlah daripada uang ini untuk mengurus pemakaman jenazahku nanti. Keadaan beliau waktu itu dalam keadaan kondisi lemah sekali, tidak bisa bergerak, hanya terbaring di atas kasur. Tetapi beliau masih sadarkan diri, hati pikiran tetap tawajuh kepada Allah, sehingga keluar di mulut beliau menyebut asma-asma, nama-nama Allah. Jasad beliau tidak berdaya lagi, tetapi hati beliau tetap ta'aluk berhubungan dengan Allah, Khaliq Sang Pencipta. Pada saat itu beliau terbaring di atas kasur, disaksikan keponakan beliau Haji Saleh Sarawi dan Haji Mas'uliyah, dan keponakan beliau lagi adik Haji Saleh Darasiyah. Fa'arata jadna anahul mauta da'al syarbatan min labanin. Maka ketika kakek kami mengetahui kematian yang sudah semakin dekat, beliau menyuruh untuk mengambilkan daripada satu gelas daripada air susu. Setelah diambilkan, dibikinkan satu air gelas susu, kemudian beliau pun meminum air susu itu. Setelah selesai meminum air susu itu, mulut beliau pun nampak mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah sambil menghembuskan nafas yang terakhir.
Maka ketika tampak kelihatan dari ujung kaki beliau seolah-olah kelihatan sesuatu yang bergerak berjalan dengan pelan menuju ke atas perut terus menuju dada tenggorokan sampai ujung kepala beliau dengan menghembuskan nafas yang terakhir melepaskan ruh yang suci menghadap Allah. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhulil jannati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kana waqtuhu sa'atul wa'idama. Beliau wafat tepat pukul 1 siang al-yaumul isnain pada tanggal hari Senin wa ismuna Dzulqa'dah bulan Dzulqa'dah 3 Dzulqa'dah al-Arba'iatul Isna itu pada tahun 1423 Oktari Hamsu Isna Mai ataupun bertepatan tanggal 23 Mei ya tahun 1992 beliau waduh binatil qariyatil Mangkuriyah dan beliau dikuburkan di kampung Mangkuriyah. Wal jamaah wa indana anna du'a yanfa'u. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya doa itu memberi manfaat. Ditambah lagi di dalam hadis Nabi SAW ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ujar laki-laki tadi, wahai Rasulullah, abah ulun, mama ulun sudah meninggal dunia. Apakah bisa lagi ulun berbakti kepada abah mama ulun yang sudah meninggal tadi? Apakah ada lagi? Apakah perlu lagi kebaktian ketika orang tua ulun sudah meninggal? Artinya bahasa kitanya, lamun kuitan sudah meninggal itu masih diwajibkanlah lagi bakti kan gitu. Mungkin kita terpikir bakti itu sementara kuitan hidup aja, mau sudah meninggal lapang aja, lapang sudah ada banyak yang dipikirkan lagi. Nah, lalu sahabat tadi bertakwa Nabi, kalau sudah orang tua meninggal, tapi mudah-mudahan kuitan kita masih hidup panjang umur, sehat walafiat. Yang mana sudah meninggal, mudah-mudahan kubur-kubur sedih dijadikan taman surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu Rasulullah SAW, iya Nabi, walaupun kuitan sudah meninggal, masih diwajibkan berbakti kepada orang tua. Nah, ujar Nabi yang pertama adalah mendoakan kepada kedua orang tua. Nah, jadi mendoakan, didoakan. Apalagi di dalam hadis lain Nabi menyebutkan man mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis yantaziru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhin aw sadiqin fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Siapapun orang yang mati itu di dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam, yang sangat memerlukan bantuan dari orang yang ditabing bahasa kitanya. Orang tuh tercabur di sungai, sungainya dalam, pada bisa bakunyong, kira-kira ya betak memilih ditimbai duitnya 10 juta atau ucus kah pelampung. Kira-kira misalnya ibu-ibu tenang tercabur di sungai, sungainya dalam, cil di orang ujian pamit timbai pelampungan duit ke 10 juta, lamnya biar mamilih duit 10 juta berarti aneh itulah. Tentu memerlukan apa? Pelampung. Nah, jadi orang yang di dalam kubur ini siapa aja di Nabi mayit yang ada di dalam kubur ini seperti orang yang tenggelam yang sangat memerlukan pertolongan. Nah, apa pelampungnya? Apa penyelamatnya supaya jangan tenggelam, supaya nyaman, supaya selamat? Yantaziru da'watan talhaquhu. Yantaziru fi'il mudhari istimrar. Mayit di kubur itu senantiasa ia menunggu doa yang akan menghubunginya. Jadi menghadiri doa siang malam menghadang aja. Nah, ini doa. Fa idza lahiqathu
Min abin au ummin au akhin au sadiq. Doa dari siapa? Dari abahnya kah? Atau dari mamanya kah? Atau dari kawannya kah? Atau dari saudaranya kah? Atau dari siapapun. Nah, di sini kita disuruh banyak-banyak berisi papatuhan, berisi kanalan. Tapi kanalannya itu nang soleh, solehah, supaya suatu saat karena kita mati atau garing ini mendoakan. Dan untungnya orang menjadi ulama, untungnya orang menjadi guru, ketika sidin garing atau bahkan sidin wafat, pasti murid-murid sidin itu mendoakan nyata kabar guru garing, mudahan guru lakas bigas, mudahan guru panjang umur. Namanya sidin meninggal, mudahan sidin dapat rahmat, mudahan diampuni, macam-macam doa. Nah itu untungnya. Ini supaya menjadi motivasi atau pendorong kepada kita supaya kita anggaran jadi orang alim juga. Nabi apabila doa tadi sampai kepada si mayat tadi, niatnya doa tadi sampai kala bermanfaatnya doa itu, manfaat yang kita berikan kepada ahli kubur mendoakan walaupun sidin sudah nyaman.